Ton pour yamba woto tono wane woto kibo kat pour kampuru moneta kaboro sur le kibo katrunda machine de magie ngam so ba len courriol on passe Mr tout ça à Gelebou dunne ton kibo jula na yewoto Ministre ninga singeta sotoire ça y est le tiengati me o kiura simanu sondo la console et tu le matin le man sotoire ça de le ministre kala men yu nange ala kala ninga bam sen de ken taba sa ya bum hom pa mola pizz bum et na wata la taba ken bobo jola so nti tiamba ti e ya me o kiura mpile num la abra koné réception de revenons le tuwa ben wata bla so me yiki sababu de ton nan ti pam sul ninga senza abda bulki bil fona ton pam zakangande after saba nam pam bam takasko tonde kibo jula na yoto kale kane na watita seyamba wenam seyido tole aywa dillan det kenganti kirkiba wa kasaka poga teda tab tedna papagat sohodan tarun kangana zabra monsieur Abubakar Sawadogo bamzin de sulninga et sanyaka CDP wa na boda tabna ton wonte ki présidentiel 2020 na wa sohanen bamba pambe na mbuto to monsieur Sawadogo zabra kibari wana le de bongo amin sabisi dilina kenga talata masan kenge ministère ninga singe de sotar c'est le ministère de transport tu ministre de Bilugu bam papa tokre ni sulani ba compagnie ni point gile singete bola sotar sa yele na yele ngese me wa curious manu sun lo re bam sinzine taba nyene taba ndik alcool buto to nen taba puka na yele tenet fa tore man sotar sa la man gunsugu bal ban yede bra covid 19 yinga ringa alcool to on papa pil subi et nambab sa maimunata kabore et tapte konono venam seydo tone Woto ya Vincent Dabilgu ministre la ninga singeta sotwa kayele on compte Charles Bouto to le TSL sotwa ka tumno damba runda alkamusa yibera obi kamize kop no nangilgingese sotwa ka tumno raramba suntundi wala no kenda la nisba sun winigib na somuntu na yilin gitra coronavirus abara pugre sembeneng la ninga rendo giligra woto ne obnan de ngamin kengal de lese yolo nanta staff garonwa zikanga wabna to mikami ti son torob sora sembe mobile le pora oblagam ninga maskara marati etinyo lima obyemme ti neba sonre kale ya wala ra hankama tobnan yili ntongo zartaba wala hansirda il fa mimi ti wala ligda wenganye obsan kale 20 kneba wuso wala pinda ya bumbu son kale kin rob nyorme wala pinda la arbani renda staff tumda no dam suria no tibam nan de rob minira wan nangese obtuma sembening ninga ni covid 19 abara wengo Avensa Dabilu ke la naze kabnore king union des chauffeurs routiers du Burkina Ramba nenge opantabe no wame adi sunu ni chauffeur routier rama tubnan de minira Brahima Rabo amya iserbe sur le tour sama ton ya suno ne ton runde yibiro ga te min de transport ya ka karaga na wa ton jaka poka yum na poka anore yibi sabla wodo ya bumu kanyate la wodro Suleiman ya secrétaire général du syndicat national de taximen ton sunyo no runde yibiro ne minira wa nan ka tonda la ton ya bula sheba ti ya taba in man protocole d'accord on kotonda ton me la don kinga minira pelra tabang ti ton na kene ni ton ndika ba yempana vie ton da mala la wa sirde sunne ya no nananda ton kitamti selil pinu le no mbe waro encore responsable fa sensibiliser ne ba nguligi to blik ne ba tira yi ne ba tabu ba so fera ti anase na ke ko zen to tira nusa la brile la me namba selil de mon pas minda perde nusa la nerfa hana ke tasua beni masque alin to kontaka sigu kelen yi waka ton kontaksi mandama tobna ziras kwese mwinig nebla nisba sandik rob neba kwabo kwabra
to ba zo kanga ti bala nor ba ye ka ko to sore to nan pa taxi wari ligri ça ne ligra aya pisore taxi pisowa mille de pas ligra ton pas pas ligra taxi pisowe la blik ne ba nase ya woto ton wam de ne bambe de ne ba hanke wopto kan ta sigi ya le tia kwa ba avana ngome to blik sebro nguni ba seb kan ye zilimbe do seb kan ya sebro falsifier mi se ki anda falsifier ya la boala me yeme ngake radio on to yele tia yenda ko la bon de suguli donc ne bni hinta sebro to no banga to ba nyoko ba te blik kan ba kwa ba avana ke sebro furiere la ro ala man tabiyaw Lendo gilfana nke lamme zias ko sen ke mini la pelse to na modro mi untuno kenda la nisba fan somun tuti coronavirus bara nor ke lambuka mam yura la gisaban wedrawo mam ya vice président confetiera mam jete pa wala passage wa yelle ren runa yibe wa ton ya sino kasang neton minira hanse kanawre na wa jehe yalla na kende ning ton handari ke bon so ning ton handa ko go nera ta sit sak ne ton ti tik nugu yete ba yinga wonnam sakre pore bu ning handa pa ton ti patum no wa ton nan ton game ndik na kende ning bam mbili tonda ti lafi wa kellen ko ton ndik na kenla et nan ton ambir panan ton ya sit wen yinga tam singa taka ton me mandat han fen wonnam sakre pore ti yella kellen ti ko to ne te revuya en ken jinsa tavi bangin saiti ministère aramba arab ka keng nugu po ka nan togon ka nimbamba gilfa ke pe hembe so to ka tum no rapora top tala wala lave mera marati eten taran pierre nusa mpa gel hydroalcoolique la ritla nan togon ko ba aywa dille masat nan tala taban kenge l'islam kombi bi lagmantar sulti bambe sera kiba kitba wala yamsan nan gesan nyam kitan tenaman tin pazarare gebo wata lapanga kerne mi se wa par so woto no ati mi minti bara covid 19 ayi sababu ti rot wuso ton pare dil mi se wa pakara wakato e burugai wusko dil ya sababu ti lilama kombibise kabna ser kiba kitba nan convenam ne le nimbu de fa giton banga ti mi se wa pakare ayi bumbu santal no kenda bu to tore bati wuso sampa tonre ambange nambab sabe apneda yemre tapti konton venam sen yido tourne coordination des jeunes musulmans et à Burkina Faso jeunes namba l'armentar sul kasanga pipi ko ira lengum po sa wen nambarka le go ner Burkina Faso go nera sen kila samba ko ira la samba me hendik na kender ninga ya yela ka tekla samba likia ya nawa ken federation wazake on ko mi se o pakaso yela singer pipi ya ka ren tonkne dina taw demba bangar le nimba federation bangar nim hezinde ba de unis koyerto par mission bangar zot le ning ton ka bangar ba de bangar ba winik ton do ya sida wakata huanta wa ton federation le bola ton tirisindi la nya ta ba timikte rasa me par sa ta wakata tirasa pam nam pa ka ton nya ta ba minti baga ho ora bala pasai et nan ko ta federation to man lettre on Congo nera ti ton malam bon de mission paras il bangar ba han tos no to ton kenga me et nan de federation moso bal bangar ba commission comité des ulama nget juridique islamique bam yet comité théorie la présidium de federation ma bangar ba ton pam ko ikan ton dit moi en federation ne moso federation asiri ni gasida ton bangar ba ton bo la me bizinde me obsir ko ya ti mosa dina point souvent de pas mission en pouce rasa ham pas singa le ba me so wo ton ya même pas mission fédération asir mana lettre ko ya ministre la lettre oui ti moyen ba ou la man ton côté mission pas mais ton na respecte mesure number la ton côté me ti wana sam fan na faire nous ça donc la mana wana ko ya kai ko ya ham papa ma to ko rasa so te parade la mission sur ka be nam pa ya woto so ton ke na man conférence de presse yam ho wada ninga ton tu man conférence de presse ton ni la gouverneur la depuis la fin ya sida bangar ba wul sa let bangar ko ya relation nord ta go lettre ko mission pa so yam gouverneur yam lire lettre ton da jeunesse ton yi kin kenti moyen ba la mission pa so
la ton tien go ne ne wa ore ti mo de c'est son ti mission par terre pas qui va o to ne lor pour mo sa ton le ke nga fédération ya sa et on ko ya kaila ti le ba me ke wakat fa bam ke remen to ri ke go ne ara en tien ada bon na yelle la go ne ara yelle ko ya nan kabe ya o to so la samba yi se o to mo sa ton nan to kar message o ni gidi ti bangar ba ndik no te par mission le rik no ra so ba pa kan ton me ko la menta 2 semaines to on pour o to so mo ha ti ton ke nan to kar message me fa so ke la me message pour on la to ba ke la wo so wa yam ke so na me se be bu ne fo na ya je nam sanda son to so bu ni wa ma te so re ta ma ne le ton message ya mo ran to yam ha nge se message ye wa ye so re ju be la ton je ta message ni ton nan ki so yam fa ta re il a premier message yi ni pa fe la to da ko ton le wotla nan to ma on va tout taber no mo sa yam nya e bu yak ton de no ton nan ke ya fédération ale mi le ti ton yi ne ba to ken mi ro ti ro yi be inter kar message ton ke mo han nan so ne fédération ale man nan ke la est-ce que nouvelle na ka go ne la be ton nouvelle ka jusqu'à maintenant quoi ka nan pas mission lettre la bébé ton me ko le ton bébé nan so da mo sa sanda ton bam suye mo han yi ti un ka ho da donc o to mo hala ton wa o bura ton ke fédération ta dem ne ton tele ni et là yam ya ton ke li yo mo nan calme situation ton yi ya kan bi ko to calme je nam san de situation ton ya nan calme message donc ya woto la nan jin lunda ngome ne bele ni nda pa wo mutna kendle jindi ya bangar ba men confédération so to pak mission lettre la ken go ne ro en cause réponse ka wa bloqué ya woto so te nan ven ne ba to bang bital ta masan keng bobo jola so na pazara yam pabra kibati bobo jola so non lute mar poram bene gebo wata la panga bene yi sababo ti arrondissement med da kanzan koyeran wili som bebe wam ta ko bla kale mewa kiura som pila anu tenyeta kam fa som mon ka korkorli yi be ne tibala bana ne daga zinga ya sababo ti sulni nga senza bada burkin bil fa na ton pa mazakanga ne mouvement de solidarité pour le droit au logement obtor sa bayam sengeta monsieur Sidou Traoré ton bab sa bamba nan tigam pambam takaso e selima ngala bo mun ninga ne bam takaso senkerne wala tum no to ne budu et nan bab so la même et tabte content no e bam takaso. Voilà, lotissement ba yal salame. Est-ce que tu vois? Commission d'appui, commission n'a pas réglé la main. Il y a des seba, nous avons un bureau, nous avons un digile. Mais n'a pas gomme les gomme. Il y a même des génons l'outil. Ne va pas tuer un car, maintenant tu dis gomme. À partir du moment où tu as un projet auto, les projets quand il est dans tu dis gomme. En an tu dis bah, il y a pas trop de génie quand il est balé. La brava mais le tatu pampe ne me route loubi, vous allez. Il y a un signe souhait. Ou pareil, il me l'a pour conré. Sinan de bulim pama za kan gaine kombi apatal songde yitim pam de alibo watindi la pam de rongaya la ton Burkina Faso tara lolo huminidi bat nante pam lubi ya projet la tara to projet o naf nimbu de fa ne bamba me zambe bo la tsenan dige namba o bumbu on koya le de o ndiya ime la loi ngul se pas trawo fabrique gouverneur ni ho commissaire ba quel soma le baton fouille be empatar mbi bo le batam la ko ba la loi namba ton sinan toksi mam nan bon se mera ton gul se la lettre parce que ne ba en ko ton mandat til son défendre ba ton nan bon se mera taman sugula se ton audience aye se ton audience ton nan mi na mi la loi namba la le ko de yam son ton ki ta manige bamba yella tu vraiment Burkina Faso yule la sam tenzengay donc ay mbul ton do il me s'inquiète il est tient patar affaire nene da yeto kabe nene da ti député na mazi ngete to comme c'est le gouverneur na mazi ngete na commande cette fois-ci là ton me tara comité de justice na maka vraiment même si on va assigner la mairie d'ici au compte de Congo d'ici pam cette fois-ci là vraiment mon pas bon de moins de mera ti tac ba il kanga pour moi mam bon re am suguli ti selection me te pambamba aya wenga kengo ni ne be kerenga nge sem pa de Burkina Faso donc mam nan bon so balé ya tene benisi mo mam tene ban jouer son pour kora pour de wen nan barka wen ya ne benis fantu sen gestion ni ban neda
ntongo songolo ba le je no lo tu po nimba ne ban de bebesa ya ban patongo ya ba no rongo mo para mo de songo ba fa covid-19 ba ka temele papa covid-19 papa kemele yam nan tu mana aménagement mpam parcelle ko tout ce yobi non tout ce temps mpam règle appuiement du passif. Appuiement du passif, faut pas de suspension, ouais. Faut pas ta droba yemul menga ngom appuiement du passif mo ça pourquoi ouais. Aywa bi wona ko rod sof sukuti na war so yolo nga pour ma sene monsieur Abubakar Sawodogo tutun pour yamne wongo nyam jinne sulninga sa jinne siawo wa mewa kiura sama awente tangara sampiga la sama yiptore na yak CDP na bora to bon kwai ti élection primaire yam tan kum sa tumna hito ton to ton valvade bi dans pour ces barca et nous qui on a quand qui les sommes là tu as toasté c'est la CDP la semaine il va monter ça il y a c'est le ton d'issue avant décision naning souli là à tout le monde il y a montré un pam candidat dans conseil CDP donc tout le monde il y a dossier numéro sur mon digile dossier numéro ton nom digile ton connaît la pio voilà donc le 8 la signe tout le temps le 10 donc ne va pas déposer le dossier numéro ton équipe pour me envoyer c'est n'engage dig dossier numéro classe engage les engage en pas dossier numéro tabo et du combo ya zungana ya Mamadou Konda donc tu ton dossier numéro aya sonné wala taxe angulu sa tobi den talgese ga dossier numéro il est complet il est pas complet donc tu donnes un rapport dans le collège et le collège c'est zindi le 9 le 10 n'engage moi ça mais rien sur moi voilà donc tout le monde il y a base que la wanta le 9 et 10 kai si tout le monde signe le 29 février tout le monde signe quoi kabe dil tona gante la sama wuli dem ci nebni se fantongo be président idi ko be pour on ta ne ko wala piste la table be way auto kawto ne ne ko wala piste la ta quoi kabe mam nan su ngem bum ni ma bala nan ci tum kan to on to de mi ci CDP wa pour bene burugara ya bilfu burugara ya wusugo ga fare bam dam to brata zagala bam dam to brata zagala ringa nebni se ba yak na bora collège électoral là ya shule wa fa yil nebenzin bebe biya kaye men ne bala hantigin zin tum no mena ka so kule soma collège électoral na ninga tondi mana severa on compte président d'honneur tayi men tikunu na minigi titumde soma ti femme dikitumde ken collège électoral là pipi ya bureau exécutif national là bureau exécutif national là pour la tonte ba sulu bébé ne mi sinde basaka femme pour combien au conseil pour ba c'est ngwa ngwe bébé ni les passé secrétaire général de province et les business là nous donc il y a un point pas où les pas y a que ta zagala au contraire la zagala ta idi zagala plate idi zagala kingene parti au justice zagala pas kingene pas non ne pas faire facile na ka taba ne fa ta la net zinbe ne fa ta la net zinbe quoi kabe bon ma ton nan su nyambu muninga CDP tala na borda monsieur Idi Komboyebo ya mo enquête na yama ya tumbu enquête na yama c'est ça tumbu ya TDP au pas na borda ton yaka Idi Komboyebo ne va ko le piste la temps taba na ma ya me dara me ni ngi simba ne ko ma ya zunguna na aranga me impulse mpege ya c'est ça yesu noma yen tarfa tar yam antar seba randika Idi Komboyebo to songo taba ti fam na ma donc la minigi ti bumbu ngi simbe ne ton lundo jem tar ton nambao nambao ne na ni na ton ne ba fa fasi namba ya sin ken go ba sin ken ri to go ni ba singa wa ngamenga pedan dap eti bamba pomi bamba ni de fa ba da san ba de le se mi ken se de be se pam candidat ba bamba de be ni fa bamba atame ma ba singa wa ngo donc zikanga monsa ya ton diki ngese nsegele mpam ken campagne pour c'est quel ne tondo ya lam taba mpam tum kanga kabe dile CDP na bora ya ko to mahawa sambi bino kenna tabambe te yam segada mana yol wa singtum kasanga mahawa alors simbebe tondi zindika yaka tondi sebra yelme tondi se yakan sa tondi na dike sebra ma rapport ko président d'honneur Blaise Compaoré ta validé
to et tum de ile soma runda zingu no sebe la gundo na kaneka sebe na antala no ngwe nyese man ko kiba kanga to wa ya congrès la ton na mane investis candidat ton de investis candidat la carte ton de man na ton de position ton me sebe de me ti ba ti zawle kele be ko ko de mo kiwe donc mo sa wa ton me singa de mo sa go go na i pre na ko ba kende sintar barka kende sintar barka de mo papa nga ti nyaram tumda men se sa kan poton de kaneka tum bukum tamde ko ka be nyam ko ba ta roti pu la tam pu se Burkina Faso lemba na di elba di CDP e gese CDP to ya gelne wa ko ondum ka fo adi ton ne taba ne bam bebe tumde se mana to to ba so po ino e tenti ni tede me te ma para tele ba ya ka sebula na ton na zinde me ya taba ton se ya taba ya to ton ko ma fa fa na ko go yo donc ton na taba en ki na ma ba we donc ton la to mo se militaire namba mo Burkina Faso lemba to ba yar tondo mama ton yarda na bungis ko ka be sambisi mosa mana kibala na bodo bla kam tula kwa batin wani bang na bar zamana wanda kala ka bane yamni ma mun na za ton ne boyen go suko